Наку, ассалому алейкум, мазарат дӯсто ҳастен. Як нападат кунем ку тарафи чизда сарте ку бародар ки мазарат соати 4 бояд мебиромадем, соат 5 шид. имрӯз ба фикрам ки хела мавзӯъ ку як минут баъд сар кунем, як чанд хабат сар кунем ку 5 кас рафтем ишоро сарш мекунем. сразу 100 нафар шава мерем у тарафшда. Барои гапо муҳим аст, чизои тоҷикистон, хусусан барои зиндон. ва чаро дар зиндон яъне ки фарқ надорад, пир, ҷавон, калон, маъида зиндон мешавад. албатта каме маълумот дар бораи зиндон барои шумо метиҳем. зиндон чист? хусусан дар системае бигӯем ки имом алийраҳмон ва алейкум ассалом ҳамватанои азиз, ҳаматоне ки биден дар канали ма ки обуна шуда истоден, аллакай уже 400 нафар қариб шидагӣ аст, хато накунам шояд зиёд ҳам шида бошад. аз ҳаматон миннатдорем ҳамватанои азизам. албатта чӣ дар иҷа чӣ дар дигар ҷо ҳамватанои азизам, танҳо мо дарди шуморо мегӯем. он чизе ки шумо гуфта наметонен, мо уро мегӯем. воқеан мо ғами шуморо гап мезанем. он коре ки шумо анҷом додааш наметонен, он коре ки шумо дар орзуш ҳастем ки ӯ анҷом шавад ё ки гуфта шавад, мо ҳамуро мегӯем ҳамватанои азизам. барои ҳамо ҳаматон миннатдорем ки дар канали мо ки обуна шидем, дар канали ходими халқ. ва дар уҷа навораи ҷолиб мебирояд. иҷа бигем ки културна гап мезанем, уҷа фақат ҳукуматиёро гӯшоша метобем. ӯ каналда бисёр чизо ҳаст ки эфир кардан дар кор аст. навор ва эфир биромадан танҳо мега 1000 подписчик дар кор асту 400 соат просмотр бояд дошта боша. яъне наворҳо 400 соат тамошо дошта боша, 1000 обуна боша, баъд аз ӯ мега иҷозат метаҳад. барои ҳаматон миннатдорем ҳамватанои азизам ки то имрӯз обуна шидем дар канали мо. худоам чилекотон дар накунад ки ҷиқидестем лайк пайку тамошои тарафа гуфтем ҳам гапо дов мекунем. ҳамватанои азиз ки чилекотон дар накунад, дигар ҷотон дар кунад, дар кам бигирам, чилекотон дар накунад, буҷиқенаш. ина 101 нафар шид, сар мекунем ҳамватанои азизам, барое ки баъд боқиша багем боқиша коме дер кард, ай сар баъд тамошо мекунад. садои ман хуб меяд ҳамватанои азизам? агар паст боша баландтар, агар ки баланд боша пасттар суҳбат кунам, то ки гӯши шуморо нахароша. баланд боша хеле пардаи гӯштон дар мекунад, паст боша шунавида наметонед, телефона пеш меёрен ки бишнавам гуфта рӯшаниш дар чишмотон залал мекунад. барои ҳамун дар саломатитон ки чӣ нашавад, бигем ки нормали гап занем, на баланд на поён. ваалейкум ассалом, созай, саломат бош бародари азиз. беҳтарин қурбони ҳамин чилекои шумо шавам ки ҳамин лайка ҷиқидестен падилицашки естен. бовар кунем, қурбони чилекотон шуморо ку хитоне ҳамин чилики нами чиликтон муборизай. бовар кунед, ман хеле вақт ҳамун мешидем, фикр мекунам, мегӯм ҳамин мардами тоҷика ку ҳамин нарчиликиш муборизай хидаш не, барои ки ҳамин лайка меҷиқа, коммента менависа ё ки як падилицара меҷиқа ку мегӯм ҳамин мардами моро ку ҳамин нарчиликиш муборизай хидаш не. хичонол мубориз нашидиян, фақат ҳамин нарчиликошон муборизай ки ҳамин лайк меҷиқа. фаромӯш накунед ҳамватанои азиз, дар канали ходими халқ урам кам чӣ кунем ки аз уҷа анам хел эфир бибирояд. ина уҷа бибин шерои нар 64 лайка ҷиқидан.
میگم که خودتون نکنم چلیکاتون مبارزه باور کنید هم نارچلیکتون که مبارزه خودتون ننگی شروع کنیم ما که هزل شوخی شوخی قطیتون یا خیلی وقت میگیم نه خیلی دوشی یگان چیز شوخی هم کنیم میگیم که تو که شما موزیک نشین تو که شما خفه نشین میگم برای همون یک شوخی میکنیم این دفعه البته نه بدون پرده چور یعنی که ما هر سخنی که میگیم برای ما برای ما بگیم که خویشتبار اهل اولاد یا رفیق برادر و این چیزا بگیم که وجود نداره هر کدومش که یک کار میکنه البته بدون پرده میگیم که همین چیز خطا است یا که راست است یا که ناراست است البته هفته که سپارشید یعنی امروز شنبه است و پیش از او یک هفته دیگه شم و پیش از او هم خطا نکنم سیم هفته می شود که سر صدایی یک مسافری که در تاجیکستان دستگیر شدگی همانجا سر صدا شده است البته شما تصور میکنین که از امام دفاع از همون میکنم نه البته تعریف فکر نکنین برادرای عزیزم این اینجا ادمینستراتوری ما کمی از چیز را میکرد خب سلامت باشین نه من حقیقت دفاع میکنم یعنی بدون پرده من از روی حقیقت گرد میزنم من خیلی عادتی لیسک بدن ندارم من عادتی ژیلت کردن ندارم یک چیزا ژیلت نمیکنم برای چی برای که یک آدم حقوق 8 میلیون 9 میلیون اگر ویران شود در اوجا یعنی اون کانستیتوسیایی که مردم انتخاب کردگی است اگر که او جنایت کنه او را ویران کنه قاعده شه مهم نیست او را سن سالش 1 ساله هست یا که چند ساله هست البته همه ای پرسموتری ما که بگیم 100% طرفدار نیستم که مثال نه بگیم مسفید برده شنونده شود که اینجا زندان کرده شود اما هم خیشید است هم خیلی نیست هم نیست باید فکر میکردن بگیم من خودم در سوال میتونم ده یک گفتنی بدون نگفتم من خودم در خیلی وقت سوال میتونم واقعا من خودم در سوال میتونم یک خیلی وقت همه حالت های همه تاجیکستان هم میبینم من میگم نخود مادری تاجیک در جای فرزند تولد کردن حیوان تولد کرده باشده نخود همون انسان های علی تاجیکی نشنویده باشند نخود همون کیو هستن او اصلا در همون ساختار تصورات کرده میتونین شما کیو هستن در همون ساختار رو کار میکنن ارگان در دیگر جا و برای چی کار را کرده ایستادن اصلا مقصد از همین زندان کردن اینقدر انسان در چی است شما چی فکر دارید که اینمی ای کوچه میخپه میاره میبره زندان میکنه اینجا میاره زندانت میکنه نمیدونم ریش بهونه زندانت میکنه عرق بخوری هم زندان میشه ریش مونی هم زندان میشه نماز بخونی هم زندان میشه نماز نخونده زیناکاری کنی هم میره زندان میشه یعنی در این سیستم باور کنین ترقاق سوخته ایستاده است ترقاق چی تو طرفی به طرفی دینداری بدینی نمیدونم ریلیگیون یعنی سخت دیندار اعتراف دینداری ها که پروست هم گفتی همون گپو اما مسلمانمو داشی نمید اوخی الکش هم زندان شدیسته فرق نداره همه زندان شدیسته سبب چی هست یعنی پیر یوش کلان در خیتای من یک وقتا یک استاتیا خونده بودم در خیتای 95 ساله را در خیتای بود خطا نکنم 95 ساله مسافر سمرت نکاز داده
95 солара дар хитои бидхатон кунем. Смертный казин додан. 95 солара ҳукми қатл додан. Чӣ баъд мо бигем ки ана ай хитоицо яъне ҳамин қадар чӣ ҳастанд ки як 95 солара смертный казин додан. ё ки намедонам. хулас ман то ҳозир қазияи ҳамо мусафеда пайгирӣ дорам. ҳеҷ намефаҳмӣ ки ҳамон мусафед ба чӣ ҷурм зиндон шуда истодааст. мефаҳмӣ намира? ҳеҷ намефаҳмӣ. ягон инсон дар инҷа ашибкаша ба кала нагирифтиста. охи дар ҳукумати Тоҷикистон мебахшен шири очаи тоҷикӣ хурдагиам кор мекунад. агар як хелошо намедонам ба искусственни шир калон шуда бошаям, яки ба ҳар ҳол дар ҳамон дохил шири модари тоҷикӣ ҳам хурдагӣ ҳастанд. вам кор мекунанд. охи яъне инам ба назар гирифтан дар кор аст. мо ҳукумати худа, яъне ки ҳукумати хидкомаро ҳамчун як ваҳшӣ нишон додан овардан ки дар ӯ сохтор ягон одам кор намекунад. ҳамин машинка убийства кор карда истодааст. бале машинка убийства аст, но при этом то ҳамун дасти машинка убийства рафтана боз поёнтарош да ҳастанд инсонҳое ки шири модар хурдагӣ ҳастанд. аз ҳамон якчанд дӯсту шиносои худам ман тасаввур мекунам да. аз ин чанд дӯсту шиносои худам тасаввур мекунам ки мисол ҳеҷ набуданда пинҳонӣ омада хабарат метаҳанд ки ё ки через дасти ягон кас хабарат роҳӣ мекунанд ки мисол гӯем ҳамон ахмақҳо ҳамита ният доранд хеле гапи корай дар уҷо. хуб хита ҳатиёт кун. яъне ин чиз ҳаст. ҳадди ақалаш да ман боло намерам. манам фикр мекунам ки чизе ҳаст. яке аммо сар метаванд. картара ошкор не сар метаванд. бобои донара ба наздикӣ сар метаванд. дурандароз намехапанаш дар оҷа. танҳо як чизтон мегӯям ватани азиз. термои Тоҷикистон як бизнеси калон аст. имрӯз фурсатш омад ки то мо дар бораи чӣ хел тоҷик живои товари нами система мешаванд, дар ҳамин бора маҷбурем гап занем. аз ҳамиш мо худам хулосатона меброрем. аз ҳаминҷа худам хулосатона меброрем. мегирем ки чаро тоҷик зиндон мешавад, чаро тоҷикистонӣ зиндон мешавад, чаро як ҷавон зиндон мешавад, чаро як зан зиндон мешавад, чаро як намедонам як мусафедам зиндон мешавад. хулас ҳамватанои азизам, ҳазор там нашидиста киҷӯ шудани мардум намебирояд 12-20 ҳазор иҷад 40 000 ки ман имрӯз системаи зиндон гап зада истодам. ки зиндон чаро чӣ хел бизнес аст зиндон Тоҷикистонда. чаро мардума мебаранд бе ҳичи зиндон мекунанд. ҳеҷ набуданда 6 моҳ 1 сол. чаро ин қадар фарзандҳои тоҷикда доғи судӣ мезананд? чӣ аст аслан? ман дар ҳамин система мехоҳам баротон
کمی معلومات تو میتونم هموطنای عزیزم تا که شما واقعا بفهمین که چرا اینقدر مردم زندان میشه. همین تاجیکستان بگیم همین زندانی شده گو من همش نمیگم ولی هستن جنایتکار در درونش. بله واقعا هم هست جنایتکار، نه اونقدر. دیگراش برای خاطر بیزنس زندان میشوند، برای خاطر بیزنس نمی اویله زندان میشوند. در فیسبوک نیست میگه اگه فیسبوک چی نکردین پدیلید نکردین فیسبوک همتنو نرا فیسبوک. خب اتولی کردن که سبشینی خطی همتنی که دیده استودی میسیج در نوشته است که ترک اتولی کردن که من در برای بیزنسی زندان گپ میزنیم. یک زندانی عادی از همون درآمدش یعنی که از قپیده میشود، اینو همه تاجیکستانی هر یک جوان شما سل در بیزنس زندان ایستادگیه. ما باشم، تو باشی، فرزندی تو باشه، اکایت هست، دودریت هست، همتون در این بیزنس همچون یک توار وارد میشه و خارج میشه. شما را این چیز میفوره یا که نمیفوره، این یگان فرقیت نداره برای بیزنس. تاجیکستانی живой توار است. ترا میقپه میبره، отад میاره پول میته، ترا آزاد میکنه. اگر отад همون پولی که او میخواهند دادنتون نیست، یعنی در سرت یک نقشه هست، خیلی یک نقشه سیلیکون هست سرت داره. تو باید این رژیم داد تیچلی 5 سال تو باید نمیجا 20-25 یا که 30,000 دلار تو وارد کنی در بودجه نمی رژیم 5 سال دار. ترا میخپن میبرن یا تو همون وقت 30,000 دلار یا 40,000 دلار отад قرض میکنه و چت نمیدونم دو میکنه که دو دارد میاره میتن ترا یک وای سری سود آزادت میکنه. уже تو зарани бюджет оплатить کردی، толи тра мебаран агар оплатить карда натонисти мисол 10 таша доди 15 таша доди тра сроктас касид мекунан, яъне мебаран кам мекунан ва боқӣ монда ҳамун 2 сол 3 соли дига да аст хоҳӣ нахоҳӣ дабиват мекунан, мегиран боқӣ монда 10,000 15,000 доллари дигара. ва сабабе ки ту касалат мебароран, сабаби гуногун сабабҳо мебаранд дар як ҷое бигем ки бадтарин ҷо метиқантон талпавои хова уҷа хов карда наметонӣ, ҷои хову дар дохили тирмату моҳона мехарӣ метӣ беғарз аз ӯ и гурӯш меяд тра мезана ина и гурӯш меяд кагута трас пасад мекуна и одам дар дохили тирмат зиндониҳо қисмат ба қисмат тақсим ҳастанд. яъне иш мега ки ай хидмат иёш ама медӯшам, иёш говои май ма медӯшам, иёш говои тай ту биҷӯшаш, унао тарафаш мега говои тай ту биҷӯшаш. зиндонира дар дохили зиндон амо коргарое ки ба ном коргари зиндон муҳофизатгаро зиндониҳоро ҳамчу бигем ки гов меномад, мега исиш ай тай ту медӯшиш, мега исиш ай тай ту медӯшиш, ҳатто ки мирғ меномад мега نه مرغای ما تخم کرد ما میگیرم میگه نه مرغا تخم کنه بگیرش. یعنی قسمان این همه کلمه ها قطعی تقسیم میشه و زندانی ها انا همه کلمه ها قطعی تقسیم میشه. مرغا تخم کرده دچکای زورشون بیارم میگه بچه مرغا تخم کرده، یعنی دچکا مگه مرغا ده зиндониҳоро маҷбур мекунанд ки оточошонда пул фармонанд, мисол гирем чиз фармонанд, ҳар чизе ки хоҳад
ҳатто ки аку тараф шанагун хулас то наму либосаи янгаме ки мепӯша аз шоти наму зиндониҳо ӯ аз хонашон пула мефармояд меёранд даи иёмета. яъне дачка омад мега мурғо тухм кардагиянд, мега тақсим кардагиянд, дар номи кӣ меояд ӯ дачка, ӯ медонанд ки ӯро инаи пулмӯша и мегира, мо чақа намешем, иша хулоса. яъне ки зиндониҳоро дар дохили зиндон и посбонҳои зиндону ва ғайра ҳамун контролҳое ки дурун дар начальникҳо ки ҳастанд, инҳо зиндониҳоро яъне мову шуморо бародаромона ки дар дохили зиндон қарор доранд, онҳоро ҳамчун гов ёки марғ меномандшон. барои чӣ? Барое ки мега и тараф гови ма аст, ма меҷӯшим шир шаймай, мега ӯ шир шайта, яъне ки гов агар дачка сирғиб биям, мега марғо тухм каистанд, мега агар дачка наёранд, агар хеш таборошон дур бошад, падар модар тарафи дур боша омада натонанд, маблағ надошта бошанд, мега чӯта мега марғо тухм накаистанд. ин ҳами калимаҳо дар ӯ ҷа истифода мешавад дар дуруни, яъне дар болои сари зиндониҳо будагӣ инсонҳо, яъне ҳамин калимаҳо истифода мешавад. чӯта марғо тухм накаистанд, яъне дачка наёмадистай, пул наёмадистай ва бифора нафора маҷбур пул мебандад. як больничный биромадан дар дохили зиндон ҳар рӯз тира дар офтоби қоқ мешунонад, ёки дар ханагӣ дар зимистон, охир ту безор мешавӣ аз ӯ зиндагӣ, ту маҷбури больничка бигирӣ. больничкаро баротон мегӯяд ки курорт меравӣ, сағира мефурад курорт бирай, мефурад истироҳат кунӣ дар курорт. як сабаб дорад ки дар больничка тура берун намебироранд, дурун намедуроранд, яъне ки ҳамун зиндон ҳаста, просто ҳамун корпусе ки бигӯем духтуро меян обслуживать мекунанд, ту кай форат хобу мекунӣ, кай форат мехезӣ, дороот ҳама мегирӣ, уколот мезананд, уҷара барот курорт мегӯянд. пеш аз биромадан ба больничка, пеш аз биромадан уже начала старт мега ки больничка мебирояд дар дурун, мепурсанд ки мега ҳастай больничка мебиромадаги тарафу дов аста. $500 и взятка додан барое ки ту очират дабестӣ дар больничка, мега 500 амети мо иҷа гап мезанем ку мерай ту намерай. $500 танҳо барои очират истодан. бизнеси дохили тирмара ма гуфта истодам. беғарз аз ӯ бо барои бо то уҷа биромаданат бо $500,000 дига ҳамин як моҳ ду моҳ байнишда ӯ зиндонӣ мета. баъд аз ӯ хато накунам моҳонаш $200-300 ай моҳонаш. барои ӯ ҷа мондан продлит кунам. бо дари байни мо чанд бор ту бояд дору бихарӣ аз ӯ, пулои ӯ ҳамаи ҳами аз ҳамун духтуриш сар кардагӣ, ҳам начальник ҳамаш ҳамин як системаи бизнес ҳам хел кашидагиам дар ҳамун ҷа. та ҳамин та медрой то ҳам та биромада рафтан таку ту бояд нақшае ки доранд ки ҳастин ҳамин қадар пула бигиранд, та ҳамун пула метӣ. иҷа сини сол ягон фарқият надорад. агар ки бобои дониёрам ки хабида бошанд, значит айгиҷо ягон источник пула хабарша ёфтагиян ё ҳам та медуроранд, ҳам пулша мегиранд, та мебироранш мераванд. тамом. ягон ҷо пул биданша хабар ёфтагиян ки ҳамин тоҷикистонда бидонанд ки ту пул дорӣ, ё акатай Россия омад, ё ки намедонам акат бизнесмена, ё отат да ягон ҷо кор кестабад, ё ки отат намедонам ё фарзандат ҳатман дар пошнат мешина ва тура бигӯем ки якта мебаранд, чикор мекунанд, маҳкам мекунанд аз ҳамун оила. тоҷикистонӣ як тавар, бигӯем
این همین ماندارین. این ماندارین برای فروختن باید تو برای ای بزرگ اپتون بیاری اینجا فروش. همین توجیک هم همین رنگ ماندارین است، تنها ایرا نمیخرانش. توجیک نمیخرن. توجیک اپتون میورن، توجیکستانی را میدرورن در بزرچای خودشون، همون کیوسکا ترمو کیوسکا است، میدرورن بعد دونا دونا میفروشنش. بعد دونا دونا میفروشنش، همون پلامتی میبروریش. توجیک هم چو همون توجیکستانی هم چو یک ماندارین اوری است خلاص. اما اپت میورن میتخنش، دونا دونا میفروشنش. یگان جای دیگر اینجا الگ مالک سیکرت نداره. اینجا یگان جای سیکرت نداره. گفتم که اگر بابای دونا را که قبیده باشه منظره، اگر قبیده باشه значит اگه جای بو گرفته اگر где-то какой-то مبلغ داره بابای دونا، باید داره بگیرنش. انسان هایی بدن واقعا پدر مادر یا که نمیدونم خیش تبور نزدیکاش در کوهستان بگیم گاو مال داشتن، زندگی داشتن، شیر قطیق قیماق مسکه و گوشت به هیچی آوردن، فرزندوی همو را شنوندن به هیچی، تا اونه که در سرش تهمت زدن، دختر قطی پستویتش کردن آوردن، نارکوتیک قطی پستویتش کردن آوردن شنوندن، تا اونمو که بودگی مال تمام شده اوتا اوچش فروخته تا پس لد نیشه فروخته، ایس زنده شه زنده دوده، کشته گوشت شه گوشت آوردگی، بیرون از اون فروخته پولش آورده، تا اونمو مالی که نمیدونم 50-60 گوسفند 70-100 گوسفند 200 قطعی هم 30-40 تا گو تا بود شیدن شکو فرزندی او را قپیدن ایستودن در داخل زندان. تصور کنین که یک بچه بگیم قشلو بیچاره خواندنی آمده است، اوتو چش گفته است که اکم ما قدر مال هول کردیم من بچه مونو بخونیم آوردن شهرده، نخواد او در یک سال ده او نارکا بیزنس شده باشه، او نارکوتیک راست پرسترانیت کنه، او حالی کو حال ره گشتن در داخل شهر یاد نگرفته است، نخواد او در یک دم بخیزه او قدر دختباز شده باشه که حالی او هیچ را نمیدونه. آوردنش با دختر با نارکوتیک پستویتش کردن، فرزند چه بردن شنوندن، همون بیچاره خوندنی اومدگی بچه را من میدونمش، ای کیستان آوردگی من میدونم، بردن شنوندنش تا اوی که اوتا اوچش تا پسلدنی مرغ فروخته آورده پلشه نداد، او را جواب ندادن. پول نیروز ترویدن گرفتن، گوشون را فروختن، اسپا را فروختن، خرا را فروختن. باور کنین هموطنای عزیز، ای ایسی کو با خونه نچلنی گوسفند زنده دادن ای حساب نداشت. ده سه تا گوسفند نچلنی ده توفه که بچه مرا در زندان خیخشو نگاه که غمش نتن و نچلنی میگه خلا بچه تا پول روز کوی نمی خیک میگه به عقلی کرده است که نیکی ایجا خوب است میگه بسیار بچه مهنتی بچه خوب است در کنترل خدمت ها جون تا گردم نچلنیک جون گفته زنده گوسفند میوردن میدادن پول ستفکه داره میفورد که نزنند با پول میسپرد. خلاص زندان یک بیزنس است. فردا تام در اوجا هستی تام هستی می 800 نفری که دیده استودی 835 نفر روزی کم است تری نمیدونم که جودانی برادرای عزیزی ما که گپی مهم است هر میتر همه ما و شما باید در این بیزنس بغلطیم. اگر که ما اوتو نغلطیدیم فرزند ما اوتو میغلطه، اکای ما اوتو میغلطه، دودر ما اوتو میغلطه، فرق نداره. اوتامون میغلطه، اما سینی سال 70-80 کشید اوتامون میغلطه. در همین بیزنس داخل میشه یک اون میغلطه با میبروید. این همه قدر کار است اینجا. یک انسان زندان شدنش واه نیست در تاجیکستان.
ваҳ нести абични аст рафт пулдорӣ ҷамъ ки қарз ки надорӣ битал биёр пула бите мебироранаш тамом ягон ҷои ваҳ о дод нест ту ма товарем дар ҳамин система як товар як бизнес товаре нем гуфтам ки не мандарине оварда уптам донакӣ мефурӯшам ягон ҷои пинҳонӣ надорад агар ки ҳозир бигӯям ки як 300-сола мардака овардан тоҷикистонда шинонданаш ман фақат ҳам қадар мегӯям ки значит фаҳмидан ки ҷои даву ҳамо ягон маблағ через ҳамо гузаштагия ёки дорад тамом дигар ин ягон ҷои пинҳонӣ надорад ҳамватанои азизам ин ҷои чишмбандӣ нест чаро дар тоҷикистон бубинем ки дар ҷои ҳамон зиндоне ки ҳамон бараке ки намедонам агар фарз кардем мегем ки 10 нафар дар оҷа бестане ки дар оҷа 40 нафар истодагианд сабаб чи аст чаро зиндони тоҷикистон холӣ намешавад пеш аз инами авфа эълон кардан пеш анами авф эълон кардан шумо бовар намекунед ин авф як сол пешакӣ ку 1.5 сол 2 сол пешакӣ пулоша чинда гирифтагӣ будан ивара барое ки ёра сар буд барое ки ёра сар бутан пулошуна чинда гирифтагӣ будан ин авф мешава мо карочи туғрӣ мекунем не авфда худат меброи мерай яъне ҳамаш ҳамаи ҳамин пулам ҳамин бизнес худи ҳамин сохтор ҳамин эмомалӣ ҳамин главни ҳамин политолог меган ку инамиё сохтагиан ира ҳама инами бизнес як сол пешакӣ даже ҳамин авф нашида мисоли инсонҳое будан одамо бовар намекунед модаро фарзандошон дар ҳамон ҷа буд ҳичи надоштан аз худораҳмати модараш дар рӯзи аросиш додагӣ тӯҳфа як зираи гардану гӯшвор ку ҳамонро бировардан фурӯхтан то ки фарзандшона бироран бигиран навиҷа заррани пула платит карда буданд та дар нами инами авфи эмомалида агар ки ту бояд мефуромадӣ инамо як зиндонӣ мефуромад дар ҳамо авф ставкаш $5000 буд и стартови ставка буд ки одамое ки камбағаланд надоранд уже дами аҳволошон бад $5000 буд ставкаш 5000 мети тра менависанд дар авф гӯё ки эмомалӣ авфка тра мебирорад аз 5 то гуфти ҳамо гапо садҳо ва чандсадаҳо ҳазор доллар ставка буд дар уҷа яъне инсоне ки доранда аст уҷа фалон пула мети да авф мебурад фурат инами намефурад таваккалат ба худо миллионҳо доллар инами авфи эмомалӣ ба кисаи буҷаи ҳамо эмомалӣ дохил мекунад ҳар як авф миллионҳо доллар ина представи ки ака дудар падар фарзанди дар зиндон аст як сол пешакӣ уже авфа эълон кардан пеш мегӯянд ки мефурад да авф бубурои уже дар уҷа бо қозиву тарозуи худш аст мефурад мегӯям ман тра медонам хай братишка ту одами зури хай медонам ина шароит надори ине ки боло данати корбуд намешавад мегӯям хитаку ман да 5 та туғрӣ мекунам хата менависи бо точата мегӯй ки нем 5 та бошад дами авф ма мебурам як сол мегӯян ҳамин вақт дорем то фалон вақт мо документҳоро ҷамъ мекунем мегӯяд тамом дига то нам вақта биёр 2 моҳ вақт дори 3 моҳ вақт дори мегӯяд ҳараката ку отат меравад дуздӣ мекунад отат меравад талбиндагӣ мекунад отат меравад молу хоната мефурӯшад мошин бидагӣ чизотуна мефурӯшанд меёранд дар уҷа метан берун дахичун мегиранд спискада дохилат мекунанд мебирои надорӣ та агар афда дохилам шуда бошӣ тра берун мекунанд додагира меёранд чӣ мекунанд медуроранд бо тра мегӯям брашка зих наша хай авфи дига даку ҳам та мебирои мерай ҳастанд ҷинояткорҳо ҳастанд воқеан ҷиноят кардаги ҳамин
сағрое ки бигем ки бачакое ки отошон бой чӯи нами катазана бачаҳош ҳастанд кадагияни корора. Тоҷикистон ҳамаш камбағал нест. Ҳастанд одамое ки бигем дивижуха доранд, зиндагиш хуб аст. Фарзандои вора чӣ ба тариқи подставид боша ё ки чӣ ки камтар мастӣ карда пул зиёд аст, мисол ҷиноят кардагӣ аст. Увора ку ставкаҳошон чандсад ҳазор долларо ҳастанд ки авфда бачата меорем мебурорем ё ки отата мебурорем. Мефурад инами пулабте бибурор. Ман як вақти авф дар Хуҷанд як ҷавон омад гуфт ки ман як камтарак тиҷорате бигем хӯрокӣ доштем. ҳамҷо омад ха як 2-3 рӯз хӯрок хӯрд, чанд рӯз. баъд шинос шидем кас ки ҷоӣ гуфтам хаз кулоб аз душанбе буду бародар. баъд якчанд рӯз хай бигем ки шишт шинос шидем. баъд як рӯз ҳамун нӯшид камтар кушода шид камтарак. ӯ та маҳкама як кадара меҷа гуфт. ҷавониёш буд. ӯ та маҳкама дара меҷа. отам овардагиам маҳкам кардагиам. отам тиҷорат дошт, тиҷорат мекард. ана худоро шукр гуфт тенҷ будем. ҳамун вақт бигем ки як тойотаи фасон қати омаги буда паца. гӯ ҳами тирмаи Хуҷанд овардагиам. отама хайма ҳар вақт меом ҳамиҷа гуфт ҳамо подогрев мекунем иҷа як одам аст ку пул метем то ки нигоҳ бин куна. отама файрод кардааст буд. отам гуфт омадам ҳами авф мешидааст фалон пула метӣ ти да авф мебурой мерай. яъне ки ҳами хеле гуфтагӣ аст. бачаша файрод кардагӣ аст. бачаш қати маслиҳат кардааст ки дига илоҷ нест. бифурӯш хонара бачаам. ҳамара бифурӯш, ҳамара ҳам чӣ чиз дорӣ бифурӯшш, дига нигор накун. бити ҳамон маблаға ман бибиром бирама иҷа. представит кунед ки ӯ суммае ки ӯра гуфтагӣ аст. ман шинавидам ҳамон вақт 3 рӯз температура кардам. 3 рӯз ба худ наомадам. гуфтам ва чари сум. яъне ки инай хеле ё катазанӣ мекунанд. ҳама одамое ки доранда инай хеле мевар доранд. ира тирма, зиндон ҳами бизнес аст. дар инҷа майдаям мерава, калонам мерава, сумдорам мерава, бесумам мерава. тира мефурад, намефурад, меқапанад, мебаранд. ӯ сумдороро ку асоби нахи чун ахота мекунанд. қатиёшон бо ахот никам доранд. ёро ахота мекунанд, мебинанд, мекованд то ки бигем подставит хишур кунанд. вора биёранд бишунонанд барое ки ӯ сумдоро ба ақл амохта. мега ту девнаи чӣ кӯка дисти мисол даводав карда метавонанд. ай камбағалоро ахота намекунанд. ай куча меқапанд меёрандш. меган ту фалон ҷиноята кардӣ. дита мезананд ку камбағал ай тарса ҳамаи коғазҳоро имзо мекунанд, мебаранд зиндонш мекунанд. пул аст, бизнес. бизнес тирма бизнес аст. зиндони Раҳмонов ҳамаш як бизнес аст. миллион садҳо миллионҳо долларҳо солона даход меорад байнами буҷаи Эмомалӣ Раҳмонов. ягон беғарз аз бизнес чизе нест. дар ҷа расход намекунад. барои аз хориҷҳо кӯмакҳои бигем барои зиндонҳо мегирад. агар представит кунед офарини ӯ зиндонӣ ки отопление надорад. дар нам бетон фақат нам ба ҳавли давани якдигар гарманда дар ҳами зимистон. ба ҳами ҳавли даҳан қати гарманд. тамом. пули як қопча доруро мегиранд ку дута дору колод мекунанд. мегӯянд ки сос шидӣ бира силфат мо ку я бисилф мега яъне намесилфа намесилфа и бача мега я бисилф мега қит хоридест ку қитами қапи мегӯ ака силфа надорум мега бира сос шидӣ. тамом. ду колод қати сос шидӣ. бира 4 таблеткат метавам мега бира сос шидӣ. бизнес аст. пул та мегирад. нами дигар ҳоҷияти такрор гуфтан нест баротон ҳаматонои азизон. яъне зиндон шидани бобои дона он инсоне ки ҳоли мову шумо бобои донара
یک چهار میشناختگی آدم صورتش گرفتن برآمدن میدونین چند صد تا چند هزار تا بابای دانه در اوج شیشتگی است. چند صد هزارها بابای دانه در اوج شیشتگی است. سین سالشون ای بابای دانه دکلون ای با شما باوری داره نمیده. نه یک بابای دانه را قبلا 87 ساله بردن شنوندن از او دکلون سالا است در اوجا. یا که یک سال دو سال مایده یا که یک سال دو سال بگیم که یا که هم سال 3 سال فرق کنه چی فرق داره؟ همه 70 بولو میبخشین هموطنان عزیز، همه 70 بولو چی 80 چی 90 این نیمت значение نمیشه پیریت. هزارها از او دا یا که سین سالی همو یا که از همو 1 سال 2 سال فرق میکنه در مایدگی در زندان. برای چی؟ برای پول کندستن ایو بچه‌هاش میرون حکیم گجو کار میکنن نمیدون تراکتور دارن میفروشن چیز دارن میفروشن میورن برای اوتاشون خلاص کردن زدگان جرمی نمیدونم неправильный намоз хунди короче яки Алло акбар айданат балон буромад номи худо балон буромад айданат бурдан шинундагия саатҳо ҳастанд дар уҷа якта бобои дона нест. чаро шумо як бобои донара плакатча мегирен мебироед? чаро шумо эстафетатона намекунед ки чанқам хеле мо пир дорем дар дохили зиндон? мо хоҳиш мекунем аз ҳаму пиро аҳли авлодошон суратоша партоян бируранд ва барои чӣ шиштагӣ ҳастанд? мо мехоҳем ҳамаи пирора суратоша барбабар монем бигем ки нами пирҳо дар зиндон ҳастанд. чаро мо ира намекунем? тамом важна як одамай барои мо як одам аст тамом озе моари амира сарта халос куро бучт дигаро шиштам мегира дигарош важна нест. инам хеле аст барои мо як одаме мешиносем мехезем сар садо мекунем меги аммо то имрӯз аммо хабар надорем ҳазортаҳо ҳазортаҳо панҷҳазортаҳо мисли мусафеду дар дохили зиндон шиштагӣ ҳастанд. мега то дасти чилики худат насӯза намегӯя намегӯя авқот гарм бад ё хунук бад. охир нест манзарат ҳамватанои азиз бароям мегӯ бидуни парда яъне ман честностан арз мебинам ва ҳама вақт всё время за правдаем. ҷое ки правда надора мо қадар хиш надорум дар уҷа. ҳар як инсон бояд правда бошад. ҳақиқат дар Африка ҳақиқат аст, дар осмон дар пеши худо ҳақ будан ҳақиқат будан рост будан рост гуфтан на танҳо дар пеши бандааш балки дар пеши худо ҳам ӯ инсон иззату обрӯи хича дорад. барои ҳамо ҳама вақт роста гап занем. тайдортон бара за правда мурдан ку и честа и гордости ҳар як йигит аст. ҳар як йигит за правда за барои ҳақиқат барои рост будан мурдан ку и дари ҷамеъ биригу дар пеши худот ку бу нахер ту рости барое ки ту за правда мурдагӣ. ман нахери бачаям ман хеле правдаша дӯст медорам. вақте ки правда нест дӯстои азиз курбур гуфти ҳамо гапо неправда аст. барои ҳамо ана барои ҳамо меган ку яке дард дораду дармон надорад, яке нон дораду дандон надорад, яке дар минбари баланд амри маъруф худо расул аммо худаш имон надорад.
که در منبر امر معروف از خدا و رسول اما خود ایمان نداره. میفهمیم؟ برای همو ما نباید هر یک بگیم که تحقیق عمیق نکرده هر جا بریم خودمون بزنیم رنگ همو یک قشقار داشتیم کور بود همین سرش میدادیم او فرق نداشت آب بود دایره بود جر بود همو دیوال بود همو میدوید همو رفته خیچه زدن میگرفت که نشوه که هم رنگ قشقاری کوری مو بوری دیگه هم برای دله بود جو خیچه زده شپیده رفته هم میگیری اینکه ما بگیم که odam هستیم میگه انا دیگر بگیم فکر کنم که در برای زندان اینجا جنبستش کنیم و ما همه وقت و هر وقت چون هر وقت بگیم باوری دارم نه همه هموطنای ما نه همه که در ساختارهای ارگان در دیگر جا کار میکنن نه همش وحشی هستن بلکه هستن جوانایی که علیه مادر تاجیکی شنویدگی هستند و شیر مادر خوردگی هستند. البته که او توی درجه توی پستوکا نمیروند اما او هم یک بردنون یک نولانون مجبورشون میکنه که در گرد همو بگیم که تنش چنگ شود. حالا میگه که سعدی میگه آیسته پامون که در این زمین یعنی بزرگا خوابیده. البته ای سربازی وطن ای هموطنایی که امروز گنرال سالدات حمایتگری وطن نام دارین فکر کنین و آیسته پامونین برای فروختن سرزمین که قسمتش در قرغز قسمتی در خیتای و آمدن اجنبی ها در اوجا پاموندن و استراحت کیف صفا و مینوشی کردن ای هموطن ای سرباز اندیشه کن که در اوجا سعدی و شیرازی و رودکی و بابا جان غفور و غیر شاعرها و غیر انسان های حضرت امیر جان و غیر شیخ ها و عالم های تاجیک و از آن جمله هموطن عزیز یعنی نشانه نام تاجیک بدانید از کجا هست و همون انسان ها در نام یک پارچه زمین خوابیدن. پس عقل در جامون هموطنم پیش از خدمتی و احمق و ظالم کردن یعنی که اندیشه کن هموطن که در اون سرزمین کیها خوابیده هستند و تاریخی تو در زمین است که امروز تو کمک یک احمق میزده رقاص بیناموس کرده ایستاده ای که وجب زمین طرف فروخته ایستاده است. امروز با کمک تو اگر نظر کنی با قشلاق و با گرد وانت از اون جمله داخل شهر و اطراف شهر اگر نظر کنی امروز قوای برق نیست در همین خنکی کودکا یعنی که آینده تاجیکستان میگن امروز به سوید گشته ایستادن. یعنی این چیز هموطنی عزیزم فکر که پیش از اوی که لباس نظام همه پوشیدی در سرت زویازده در سر کتیفت ستاره را میبینی یا که ستاره میمانن یا که فخر میکنی که من نظامی هستم یه بار چقدر فکر که چی کار کرده ایستاده ایت یعنی آیا تا همیجا عیبی تو نیست تو به عیب هستی در همیجا هموطنم. البته که تا خدمت خود در نهمی یک نمیدونم یک چوجه استالین بگی میره یک چوجه در حالتی که واقعا هم من یک چیز همینجا بگم
دیگه طاقت نمی. ما یک قلق هستم ترک زبان، میفهمین؟ میگه قلقم. ما فارس زبان نیستم، ما ترک زبانم. یکی все время همه وقت کو نمیدونم، یا که پاتریوت بودن در همین سرزمین ما است، یا که بچه نه خیلی ناموسکی بچه هستم. مادر وطن میگن، برای من وطنم یک مادرم است. نمیدونم چه پاتریوتیزم دارم. اینکه برای ما را سخت عبید نست که سمرقند و بخارا در ازبکستان موندگی است. حتی بگیریم ما ترک زبان ما دوید نست که سمرقند و بخارا طرف موندنش، یکی برای ما عبید نست چیز. Ну, представить کنین ما اینکه درد میکنم این چیز که فقط عمر گفتی هم گپو نمیرسه مانده، شاید عمرم نرسه. میگه که تو عقلم رسو شد عمرم ادا شد، تو ما فهمیدم تو درک کردم تو وارد سیاست شدم که уже کم ترکک عمرم به جای اومد. میگم که شاید عمر نامردی کنه تو همونجا را حتی که پول چلی ما هم کشده گرفتن میفروش که میگیرم ای دستش و خدا. برای چی؟ برای که مادر ما توجیکستانه، یعنی سرزمین ما همینجا است. اون имеет значение ما کدام زبان کدام قبیله و کدام ملت تولد شدم. مهم ما در کجا تولد شدم است، ما در کجا است، کجا از زمین ما، مادر ما کجا است، سرزمین ما در توجیکستان. بسیار خیلی بگیم فکر میکنم ده یک کنستیتوسیه ساختن که افغان و ایران و توجیک و همه دولت خودش سرقانون خودش باشه، اما یک главный конституция باشه که نه افغان او را پایمال کرده تونه، نه توجیک، نه بگیم ایرانی. یعنی главный همو مثل همو اروپا و یک конституция که داشته باشه که همین نخ گفتگی شکو همو نارچیلیکش قطعی بجی قشده لایکه نخ گفتگی شد. همه باید دولتت конституция دولتداری خود است، اما تو باید پچینیت کنی верх داده همو закони главный ده. یک بسیار چیزا را ما تصور میکنم. یک دوستم دا گفتم هم خیلی خلق است، میگه تو پریداتلی میگه مرا. گفتم چی با؟ میگه که خیلی تو دا وگد نیست سمرقند و بخارا دیگه جا تو ترک زبانی کو میگه تو میگه ایمپریا ترکای میگه باید ترکا را پریود کنی. ما گفتم نه ما وطن ما نمیفروشم نه ترک دامه نه ترکمان دامه نه دیگر ملت بوده، برای که موی وطنی ما است. بسیار نخیلی میچتا دارم ده یک سمرقند و بخارا независимый همو چیزی خیلی داشته باشه، статус. باید تمام соглашение ها самаркандский соглашение هم خیلی باشه که تمام این دولت ها доля بسپرنده سمرقند بخارا را развить شده. اونجا باید солдат армия نباشه، یعنی که فقط همو парламент و управление همونجا باشه ده. نماینده از دولت توجیکستان هم از ایران هم از همه که باید همونجا بشینه ده. افغان هم همه دیگر هم خیلی تصورات ها میکنم ده برای خدمه چیزه که مثال گم управлять کنه همین دولت های فورس ها را کدامش که نروشد کرد که باید سرازا دوید کنه بجیقه بگیم بشنونش. главный суди همون територия زمین فورس باید پول همون євросудش میگن که مو باید نمی سودی فورسی باید در اونجا باشه. نروشد میکنه باید پرزیدنت دولت باید بیارن همونجا سودش کنن. یک تصورات دارم، فقط عمر نامردی میکنه تا اونجا را نمیرسیم. نه که باوری دارم که تصورات های ما را هستن، انسان های هستن جوان های سرزمین که یعنی آهسته قدم به قدم تا همونجا میرسیم. برای همه هموطنان عزیزم درباره
زندان گپ زدیم و تنها بیزنسی زندان اگر گرچند بابای دنیا را اگر برده باشن تنها خاطری که کوئی تا مبلغ برده گیم انا بابای دنیا را سر میتن من باوری دارم گفته ایستادم کو یعنی تنها جا توجیک هم کار میکنه در همون شیری مادر توجیک خوردگی انسان هم کار میکنه چی در سود چی در прокуратура шуд чӣ дар ва ғайра ҷойҳош албатта не ки аммо як бобои дона дар уҷа нест бигем ҳазорҳо мисли аммо бобои дона синни соли хурдагии 60-70-80 сола падарои мо дар дохили зиндон то имрӯз қарор доранд мо набояд якташа биқапем бештем ки иро озод кард дигариёша ман мегӯм ки танҳо ҳар инсоне ки чӣ ёш аст чӣ калон аст ки зиндон шидан хотири бизнеси раҳмонов беҷиноят яъне ман ҳамаеро мегӯм ки озодӣ ба ҳамаи ҳамватаное ки мо ҳамватаноем ки имрӯз хос ба хотири бизнеси раҳмонов яъне беҷиноят зиндон шидагӣ ҳастанд ҳамаш да озодӣ чӣ ёш чӣ пир чӣ миёнасол чӣ гуфти ҳамн гапҳо камкам пир чӣ камкам ёш фарқ надорад ҳамаш да озодӣ на як одам да барои ҳамон ҳамватанои азизам ба шумо будем дар пахши зинда бародари шумо ва ҳамватани шумо дар барномае ки бигем ки дар суханронӣ бидуни парда яъне ман тарафи и тарафу тарафу и тараф ягон тараф гуфти ҳамн гапҳо тарозуро вазмин кардагӣ нестам середина ки виноват аст ки виноват нест ки куҷо рафта истодааст ва хотири чӣ зиндон шида истоданд инсонҳо яъне ҳамира ман баротон ошкор гуфтам ин бод системаи терма бисёр роли системаш калон аст дар терма бизнесаш ки чӣ қадар ҳамин қадарша мегӯм ки ҳамватанои азиз бидонем ки солона терма миллионҳо яъне ки ҳисоб надорад ҳисоб карда намешавад миллионҳо доллар дар буҷаи авлоди раҳмонов меёрад миллионҳо доллар чанд миллионҳо як миллион не чанд миллионҳо доллар дар як сол танҳо аз зиндон дар буҷаи оила дохил мешавад ман ҳамин қадарша мегӯтон ҳамватанои азиз дигар беш не ва бигем худо ҳаматона нигаҳбон боша ҳамватанои азизам дар охир ногуфта намонад яъне ки мо ҳам як канал кушодагӣ ҳастем ба ном ходими халқ аст ҳамватанои азизам албатта намедонам дар ҷа силкаша мепартоянд намепартоянд бачаҳо неки ман хоҳиш карда будам ки камкам дар комменту дар дигар ҷо силкаша партоед ходими халқ аст обуна шавед ҳамватанои азиз ана чиликтон дар накуна биҷиқен ана падилит кунен ва ҳафтаи оянда ки 1000 нафар ва 400 соат просмотр то ҳафтаи ояндара ки карден ҳафтаи оянда ва аз уҷа чӣ кор мекунем кӯшиш мекунем ки баромад кунем ҳамватанои азизам ва ҳаракат аз шумо кӯшишиш аз мо агар дарди дили шуморо мо гуфта тониста бошем ва каме ба шумо каме бошам агар маълумот дода бошем каме аз гуфтаҳои мо шумо чизе фаҳмида бошем ки чаро хеш табори шумо ё якташ чизи шумо ки чаро зиндон шидагӣ аст ба ҳамин саволҳое ки дар фикрҳои шумо буд агар аз суханронии банда ягон ответ ҳамо саволҳои хитонда пайдо карда бошед бениҳоят мегӯем ки хурсанд мешавам хурсанд ҳастам ки шумо яъне аз гуфтаҳои мо як ҷавобе як дар ҳамон саволҳое ки ҷавоб пайдо карда наметонистен аз ин сухан як ҷавобе баротон ё ки як хулосае бароварда бошен гирифта бошед бигем ки бениҳоят хурсанд мешавем ташаккури зиёд ба ҳамаи ҳамватанои азизам ба ҳамае ки дастгирӣ карданд ана чиликошон дар накунанд лайка ҷиқидан ана мегӯм ку шуморо хитонед чиликотон мубориза нарчиликтон кадомед ки намид
лайка ҷиқидем, падилит кардем, дар канали ма дуромадем, ходими халқ. Яъне як бало кине наход ай 10 миллион тоҷик дар 2 ҳафта 1000 нафар ҷамъ нашаванд. ай 10 миллион мардами Тоҷикистон 1000 нафар пайдо нашава ки ҳамо лайв шаҳуӣ кунанд амро. Иншоалло боварӣ дорам ки як гуфти ҳамо як паша ҷиқидаги оре биҷиқинижам болош да як ғавр кинед раҳгум занам канал шочкишку то бухӯрад га успед накунад ҳисоб кардан ки чанд одам иҷа дохил шид. иншоалло хуб мешава ҳаматони азиз. Дигар боқи худо нигаҳбонтон ҳаматони азиз. Замина ровна 1 соат бигем ки 1 соат 1 минут 2 минут мешава ки қариб суҳбат дорем. худо нигаҳбонтон. ана худо ҳамаи мо шуморо дар паноҳш нигоҳ дорад то не ки мо худмона асазнават накунем ки действительно кадом ҳолат дар задагӣ ҳастем ва бояд мо аз ин ситуатсия биброем кадом як раҳи инқилоб нобуд кардани инами режим. Ина якташ Лукашенко дида истодем ба дандонош қапидааст то фарзанди несовершен ноболиғ фарзандаш автомат дода ба зидди халқ овард. Яъне ки ира дидем. ва шумо аз ин Раҳмонов аз ин бадша интизор бошед, на танҳо иша балки аз ин бадтарша интизор бошед ки шояд ки то наберачаҳои майда то духтарор автомат бутана зидди шумо биброранд то ин ки шуморо чикор кунанд, қатл кунанд, ки сахранӣ кунанд. барои ҳамон тои диктатурам хеле мешаванд. барои ҳама ҳамватанои азиз наҷот инқилоб аст, дигар тамом. ягон чизи дигар нест. фақат аз худ мегзарӣ, аз ҷон, аз ҳама. инқилоб. боқи худо нигаҳбонтон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. саломати сарбаланд бошед ҳамватанои азизам. бо шумо буд бародари шумо Астанаев дар суханронӣ бидуни парда. худо нигаҳбони ҳар яктаи мо шумо.